Bible says sani padomono yentimi kan wo mododo kwai ne mushako ne nkrofo na sa okomaka America for wo ho Ghana for wo ho Germany for wo ho India for wo ho Africa for ho broni bi kura busam me frɛ na me frɛ Ghana West Africa wo se fish obo wi ase de edi Ghana won ti bi da wo se won ti bi da nti kura wo Ghana friend Ghana e wo wi ase won ti bi da ana me bisa so frɛ he wo se Tajikistan wo se Pakistan ana wo se me so kura no me ti bi da omi na o maka America ena sa o ti Ghana ha ye sin kremo so ye ntafosom na broni o frɛ America o ye kremo no wo tani na se wo bi ko kremo na wo ye tani a daga ti ni so o ko Roma no so ye de ai won so be de ma na Muhammad ye penu kure kira kwan na ye ni akire efisa enne ya ma kontompa na akunye tena so ena no kure gira ne nan so na te se wiase no kwa ye den ata na nan so de se nukura pia na kontompa no ye den ehye no se ya kwasoro ne akwatwade ye no mo ye ya ye no atase so yesu so na kai koi ne kasa nyina mu no gyinagyina ahenwa ne wase ani abusiako ni kasa nyina gyina nyankopɔ enim nyame na ɔbɔ soro ba asate no ye nyina ye gyina nyame enim ne kwadom no ye ntimi kai wo na ɔmo ye den hyehyɛ ntade fitaa ɔmo hyehyɛ de ye ntade fitaa atagbe sa wokɔ Saudi Arabia na si efiri Maka ne ekomina ne ye hye ye harami fitaa no sɛ ye kɔ bebi a ye frɛ no Arafa ne masa Muhammad nipa no so mu firi asase ase o so mu firi suru o hu bebi o mu firi sa wotu wani a hu na no wo hwe wati a hu na no ewiase abusuako ni nyina hye fitaa ba o se de na okura bre yeso o mu kuta bre obia bre sa wo firi Mina na wo kɔ Arafa wo firi Arafa na wo ba Muzdalifa ufri Muzdalifa na ukwa Jamran ufri Jamran na wasaba Mina Mr. Muhammad enye juma ketwa ubeduru hono ubeda da se anyane soto ye magiriwa breni ntuntumi nyede untu babu so mina no ma dey omukuta bre koi na wode ne kase tia mu se omude ne kase tia so Allahu akbar Allahu akbar ya de ni le tia mu babu so mu de yen wode ne kase tia na tia mu enya doma ne yebom from Genesis to Revelation baby enu ababra kase yemu adoma na ya ba sorry doma ababra som yedi ni kase ne yeden etia mu sa oba maka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika yedi ni ana tontom nyame nti babra say sai ni podom ni nyina no omudi ni ana yeden kase tia mu say omutie mu say nkwaje ne ye nyankopon nkwaje biare ye nyankopon dia ote ahenwa no so nyankopon na wote na akonya so no nkwaje aye ne dia enti no som na ode ato no sa wanfa so woni nkwaje enti esoro ho no sa nye padomu ina sa nkwaje nyame dia to asoma be na abofo ni nyina ata ahenwa no na tete enye ni kwankwa na na ewo ho soro abofo nyina atwa nyankopon ho hia ne mpanifo eni soro abofo bako nan Jibril Mikail Azarafilo eni de keka ho sa asoro abofo na akese no omuso wonyame anim no bi ne atasefo abana no ho ahia atasefo abana ne sa asoro abofo na na mebubodi no eni de padom no omu nyina atwa me ho hia na wode won anim abutubutu fom omu nyina de omu anim butubutu fom ewo nyankopon nenim atagbe soro abofo nipa bebrebe emusiekuo omu nyina de omu anim abutu fom te sade nkremofo kwa asori dem a yesom na me a yedi yenim abutu fom no Bible say esoro no soro abofo nipa dom omu nyina de omu anim abutu fom ewo nyankopon ba kopenanim ana mo ye de okutu onyankopon ka say omu kutu onyankopon ka say amen amen inshira atahiyatu lillah azakiyatu lillah as-salawatu wa tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na wa mo tontom na mi tisadi atagbe ewa soro no maza Muhammad when ya soro ma sam yeka babu neka Revelation chapter 7 verse 9 to 12 na soro abofo ni nyina atwa nyame ho hia wo ma antonyom ana o ma nsa o ma modondo o ma kakasa hodwo shere baba teke moto shere bata kata horo bata kata ara tu papa para o ma nyebi o ma nyina do mo ni mbutu fom te se de nkremo fo ye no ani ya som nyame yeso so da se mpa ba no e wo Matthew chapter 6 verse 9 ye nyina ye ja wo soro
udine honte wa hini emra de opanye wa asase so ha se de yeye no osoro masa mo de ko osoro na de ne yeye de abagoro chire na ekoso de ekoso osoro no enti ono mo ye no asase so omo so ye hwan omo so ye hwan omo ye nkremofo na nkremofo mo de nkremofo de mo de bem wo from the Bible Naam. enya Quran wa ka chofsa Quran menti ase wa wo ma kosia da de ko asori dem no ana mi koji masa Muhammad yese Abraham nyame adamfo kremoni so opa Abraham kukuma kwa akoda ye Christopher pa Abraham kukuma kwa akoda ena nyankopɔ se kwantene no na ode to Abraham fa ase no se wo fa so a wo da ne kukuma nya den enye yie dise de Abraham ye no wa ye ne pepepe ansa na wo so otuma akonyame nanim anante sa se sa na tie dia Abraham wo nyame adamfo ye mbusa Bible se kwan be na Abraham fa so mo ye Yesu ka se ye no soro no sa na Abraham ye no ana wo tonum asode dem ana wo sawa asode dem ana wo ban no asode dem ama ma vo hwe gufom emunum ni ana ye musa Bible our Genesis chapter 17 verse 1 to 3 nyame adamfo kwan be fa so Genesis ensempa etidu nso nchichemu du nso aha koi wase na Abraham dina ne butu form 3 ba David shall say Genesis chapter 17 verse 1 to 3 Naam. wase na Abraham di mfisha aduro kronkron Bible say na Abraham nya 99 years no awrade yi no ho kira no sai wan kasa ponsam na yi no ho kire no wo se awrade na nkopɔ boss ro ba asase no ena yi no ho ye den e kire Abraham na nya no so de yesi asom no no ena nyame yi no ho didi kire Abraham kwai wase me no nyankopɔ twadi ampo and was me near from nyankopɔ twadi ampo nantimanim Abraham nantimani na ye pe tese ekwa na be ya to ho no fa sa kwan no so fa so a wo wie ye heaven kwai na mema mapam Adam no me untem nyankopɔ mema mapam Adam ne wuntem na mema wado kese na mema do kasiara na Abraham dina ne butu form Abraham di nanim butu fam na onyankopɔ ne no kasa sai Atabi Allahu Akbar nyankopɔ kasa Abraham ne wo ebe ye apam no wan to numu ene wa modondo wan ka kasa hodo wan fre to fom emunimuni na mu Abraham de nim kobutu fam te say de na soro abofo ne den eye ne osoro no na nyankopɔ ne Abraham kasa Atabi asana nyame no be kasa no ti se wudi wonim butu fam ansa na nyankopɔ no wa kasa na te se wo bre wo hose ama nyame no so wo ya akoa buburo e wo nyame anim wudi wonim onyama ye den e butu hodi ama nyankopɔ a wo wo ye ni etukonyam e ye nimonyam na wodi ebutu ho e di ama nyame Abraham ya ne nyame adamfo no wodi nanim no butu ho e ma nyame the same quotation no verse 15 so ne ahwa de ho 17:15 naam wase na onyankopɔ ka kira Abraham nyame amana so ho asaka kira Abraham say wo yere Sarah de wo yere Sarah de me friend Sarah and friend Sarah bio nemum Sarah aseyane ohene baba Allahu akbar to ma me na me hira no na me nyankopɔ oyire na won a friend Sarah no so wo nyinipa no won na me ka cho Abraham say enam so du woni mabutu fam aso bi nyankopɔ no wabra ho asene me shop oyire Sarah so me mana wo naam awo nyame na de ma so fu bie no obetima ma wawo kremoni bie no obetima ma wawo so benya wo na afiri nyame enti kremofo ma no ayegya isam ne no masofo so no eni ma alamfo aye twa ye nkontompo no enya ye abeboa nyankopɔ na ma wo te sado de ma hwan Sarah kwai naam wase na mama no muba na mashira no mema oba na saa kwala nso mehira no na obayo aman na saa branta no bɛyɛ aman Oma ahemfo befiri no aman ahemfo kese befiri no mo aba na Abraham dina ne butu fo Abraham sadi ne nim butu fo ma nyame sa sere Atabi Allahu Akbar efise nyame ahye ne bosa ne yere bewo enti wo de ne nim butu fo ma yeden asom nyame ada nyame ase wo hu de toso mieno no obi e pa Abraham kukumu akwakoda Abraham nyame adamfo wo ne nyame di nkota ho no na ne nim butu fo masa Muhammad e wiase mu ha wanum na som nyame ayedi nim butu fo e yen kremofo obi adi ho adanse ye sa for me con Numbers chapter 16 verse 43 kalamullah Musa kalamullah Moses a oni nyame kasa no ne ano ye Musa Bible say Moses ni nyame di nkuta ho a wato nyum wasode dem ana wo bo nono wasode dem ana ana honhom kan wasode dem ana anaje na ya na Moses ye wo pa Abraham kukuma kwa pada wanto nyum wa modondo wanka kasa hodo eden ti na wo ya sade we wo so wo de som nyame Abraham anye nyame so nkyerɛ ye baba Yesu Kristo so ye baba no so sabre wo meni abere papa asom no de eye klete kromoso no nyame waji atum obi si ye wie ya o 30 minutes Allahu akbar o se wie o 30 minutes nyame nshira no Number 16 Numbers chapter 16 verse
43 Bible said here. wɔse na Mose ne Aaron ba ahyia ntomadan no anim. Moses ne Aaron be nkomhyafo said Abraham ye nkomhyani no was Moses ne Aaron oboba ahyia ntomadan na no na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ enya onsam ne kasa kyerɛ mu o Nyankopɔ Awurade wo kasa kyerɛ Moses ne Aaron sɛ monsɔre mfiri asafo yi mu Israel fa ye me bɔne na me nyame me betwe wa maso enti asabo bebi amote no mumie no mu ya komhyafo du monsɔre mfiri ona me ntwe wa maso na memene wɔn amunum na me Nyankopɔ me bebi asase no mama Israel fo wiem na makaka asase no so na wɔde wɔn ani butubutu na ena ma humobro enti Moses ne Aaron de omani butu fom de manyame to aso na Mose ka kyerɛ Aaron sɛ ena Moses ka kyerɛ Aaron sɛ fa kuku wa no Allahu Akbar hwe omuni nyame di nkuta ho no Moses Aaron omuni ma yedai ebutu fom Abraham ne nimbutu fom Moses Aaron omuni mbutu fom se sa na tedia fa fa me kon Numbers chapter 20 verse 6 na mala Moses anya won kwa na oye sujudu Numbers chapter 20 verse 6 Bible said here Numbers chapter 20 verse 6 kwai na Mose ne Aaron firi asafo no animba na Nyankopɔ ka so omu firi asafo no Moses ne Aaron mu firi omu tie omu yasu twedi manyame na wɔde wɔn ani butubutu fo Moses ne Aaron de omuni mbutu fom na Awurade ani wɔnyam yi no ho kyerɛ na wɔn Nyankopɔ yi ne numonyam de kyerɛ Moses ne Aaron na omuni mbutu fom atakbe Allahu Akbar bebi awo bia atakbe Allahu Akbar kremoni udi wani mu butu tu fom a na nyame nye de empe ma wana te se usuba nye usuba na enye se usuba ye pa de a na se nyame na oso mo de ka wonya ho cheotiri hya wo che ye won kremofo bia ye fa mo cheotiri hya wo che wo ye kremoni kakra na wo ye kafiri ni kakra what you say wo ye cheotiri hya wo che na mo so be so mo nyame kan a wo pedie bia no nyame ntimi nyama Abraham de ne mo butu fom Moses Aaron omu de obere mo butu fom ana me boa ya san kwa Nyankopɔ ni nkomhye ne ye fere Ezekiel chapter 3 verse 22 Ezekiel chapter 3 akomhyafo Nyankopɔ se wo de dikanfo bi baaye se hwe omanamo ne edu omochi a ye wieye ebe ye heaven eni ti na mi yi de akomhyafo no be ye no ye wieye aba Yesu Kristo so ono so ye ne dai na Yesu asɔre be na ɔde baaye Yesu be wiase asɔre be na no wɔkɔ ni na aba be kyerɛ ye insha Allah ko Ezekiel chapter 3 verse 22 Ezekiel chapter 3 verse 22 koi wɔse na Awurade nsa baa me so wɔ hɔ wɔse o se mi de ebe ni gine sɛ Abraham se Awurade ba me nkyɛn Moses na Aaron se Awurade ba me nkyɛn se Ezekiel se Awurade ba me nkyɛn Awurade so ne yaso na na me boa Bible se de yi wɔse na Awurade nsa baa me so wɔ hɔ Awurade nsa ba me Ezekiel so wɔ hɔ na ɔka kyerɛ me sɛ na Nyankopɔ aka kyerɛ me Ezekiel sɛ sɔre firi adikɔbo hanom sɔre firi beebi a wɔno kɔ bɔ hwam hɔ na me ne wo nkɔ kasa wɔ hɔ na me Nyankopɔ me ne wo bɛkasa wɔ valley no mu hɔ ɛna me sɔre firi bo hanom ɛna me Ezekiel ɛnam sɛ metie nyame asɛm no ntimi sɔre kɔ bɔ hwam hɔ na hwɛ na hwɛ na Awurade animonyam no gyina hɔ sɛ animonyam ne bi kɔduru hɔ no na Nyankopɔ animonyam aduru hɔ dadadada na ɛhwɛ me Ezekiel na kɔ no wɔ asuo kibar ho ɛwɔ nsuo Kebar te sɛ deɛ me hunu nsuo Kebar ho no na mede m'ani butuu fam na me Ezekiel de me de m'anim butu fam Allahu Akbar to asoma me na honhom no bɛhyɛne me mu na Nyankopɔ honhom no bɛhyɛ me Ezekiel mu na megyinaa me ɛne nan so opede a me de me gyina me nan so atagbe aba dibie no no na masa Muhammad Abraham n'anim butu hɔ sɛdeɛ yɛyɛ no ɔsoro no Moses n'anim butu fam Ezekiel n'anim butu fam sanfɔ mi ko Joshua chapter 5 verse 13 Joshua chapter 5 verse 13 deɛ ɔkyerɛ nkyerɛ kyerɛ to hɔ nkremoso bɔ ɛwɔ Bible mu ɛsom bi adi Bible mu di nkremoso mala Muhammad mesi gye sɛ ɔsɔfo bi ato ne nsa frɛ yɛ kɔmasefoɔ ɛwɔ kyerɛ paaki sɛ yɛmmrɛ debate no wɔn kyerɛ saa kristo so no wɔ Bible mu anaa Hindu som anaa Judaism anaa Buddhism yɛ kyerɛ ne sɛ Islam ɛno na ɛwɔ Bible mu ɛna kɔmhyɛfoɔ no nyinaa yɛ nkremofoɔ emu baako bie ni wa wɔkɔ asɔre bi da ɔmo nyinaa yɛ nkremofoɔ even the word Christianity koraa no Yesu anti bi wɔ n'asom kɔ ɔmo quotation Joshua 5:13 Joshua chapter 5 verse 13 na mala kɔi na Yesu a wɔ Yeriko hɔ no aha Joshua wɔ Yeriko hɔ no ɔmaa n'ani so hwɛɛ ɔmaa n'ani so hwɛ na hwɛ na hwɛ ɔbarima bi gyina ne ntentene so bɛrima bi gyina ne ntente so na ɔyɛ soro abɔfoɔ na mmom wɔn ba asase na ɔyɛ no ho deɛ aberanteɛ ɛna ogyina ɔkuta sekan na Yesu akɔ ne nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ ɛna Joshua kɔɔ ne nkyɛn na ɔka kyerɛ ne sɛ wowɔ yɛn afa mesɛ na woyɛ afa anaa anaa yɛn atamfo anaa afa yɛatamfo no afa na wowɔ na ɔse ɛna soro abɔfoɔ no ka kyerɛ Joshua sɛ daabi o na afei
na afei na mabasa awurade dom so safo nyame na aso me se me mbeka mo ho ne nkunti atamfo no yesu ade na ne butu fam nti Joshua hunu se wa yesoro abofo na nyame na asoma no ena Joshua ye de yi ode na ne butu fam ena Joshua di de nim butu from attack be Joshua de nim ebutu form Moses de nim ebutu form Aaron de nim ebutu form Abraham de nim ebutu form san panyimfo wenso na nyankopɔ se yɛhwɛ ɔma brabɔ ewieye ne nso ɔmu gidie san panyimfo na Yesu se ɔmu nyina wɔ heaven ɛwɔ Luke chapter 13 verse 28 wɔse na mo de yɛ bɛ pam mo ayɛ dɛ efiri hɔ wo bɛ wiase a saa soma panyimfo som no enkiremofo nkwa na so asom wei afa na asamba ko akire ma bi kwaka nkora na se aha sise wohwɛ obi ɛde ade ɛkɔma sɛ be ne papa kwa na ubo no wakoto wo papa na we nipa tisa wo no hwe bra wo bra ho ase no wa bro ho ase akoto fam bu nkotodwe de ɛwɔ n'animo na wo de ama papa no obo so bo asase no awo bo wo no na so no te fare woni butu fam ma di ade pa na kyere wo de sɛ ni kwase wo ye de na tere wadwe ma so Muhammad di pa na tere wadwe wo se nyame na ka so wo de kwan papa bi ato na ebinu we baka te nyam se yemfa so da anya de na ekosu se kremoni na ka nko ade me nyadai me mfa na se adida ho na gold na kremoni be no ka se gold no obi a onye kremoni ka se gold a gold nye gold ade nti na won fa no kra na be ka kire wo no onunya ka oni de bi no ka de na mo ka bible ye de honhom na ti ase bible be bi no ye de honhom ti ase tie nya osofo a ode mi wo quotation mi wo bible mu mema branch ya kresesi a mi nya osofo obetuma akira me ase a eno mejetum se de honhom na ye den ene tere bible ase Michael de mami fantuja mami Jeremiah chapter 10 verse 11 me fe osofo a wa bia wo ba be hye se o ma no homode na wo mede bible na sa wa duwe no fa honhom nye den entra ta me hwe bible ye fa honhom nti ase se bible ka se Yesu ko Galilea uhia honhom no wate ase okọ Galilea se bible se Yesu e ko soro a we hia honhom anza na wate ase se Yesu ko soro se bible se Yesu nya 33 years no free wiase a masa ma we do hia honhom anza na wate ase ade ne ye try introsa kasa su ki kasa ne de chi kasa ne ka na chi kasa ne na won ti ase ana se de na honhom ko aba ne fa sunya se honhom de sa wo honhom anza na wate bible ase ko bible se de na da no bayi Jeremiah chapter 10 verse 11 asa mama die so bitimi kire sa asem we ase a me say ye beje tum se honhom na de kire bible ase ko Jeremiah chapter 10 verse 11 Jeremiah chapter 10 verse 11 was it the mbra hom to bo ba ko empere ho ko the mbra de bi uda ka de na me se kwa na ko bible se de mbra hom nse hon ye abosom masa Muhammad wa say say repeat biom me go suffer wa bia wo ba be hye quotation no so Jeremiah chapter 10 verse 11 Jeremiah chapter 10 verse 11 koi de mbra hom nse hon Allah adabir Allah bible mama Muhammad wa say e guri sikata na busanga na daga da bible was banda me kotu sa quotation we kejetia osofo bi hwe bi sa na so we mpante kasa am so osofo won suro nyame asante bible ye nya asama mpante mpante ne ri kwasha ho wa say mpante ala so mo mpa no kore wa kai asante bible and wo wuna asama na me di gusa wo wo say aye mfante ala nti na twi bible ye di mfante be ho masa Muhammad dipa be kore se mpanyifo ni na de omu no butu fam yemra Yesu Kristo awoye ne kore ekwan enko obi nko gya ne nkyene so ne nam mami Matthew chapter 26 verse 36 Yesu na ka kire say ye no soro no ye bi asase so a Yesu tumira na wa kire sie anabeboa practice what you preach de nim de for kan no de wo kan no awasa so di adwuma it is ampai na Yesu kire no ye musa Bible say ye no soro no Abraham mu ye no Yesu be ye bia na wa meye Matthew chapter 26 verse 36 and say no be kan we kura no Matthew chapter 5 verse 17 Matthew 5:17 wa say no aba masa wa be ti asem bia Yesu kan ye it is omo ba ye na ye nkomshafo Yesu di nkomshani a ono so ba ye and Yesu se de ye no soro ye nye and Yesu se sa nkomshafo no we di ka ba ye na wo heaven Yesu asem bia Yesu kan no Matthew chapter 5 verse 17 Matthew chapter 5 verse 17 Bible say de mo susu sa me ba sa me be sa Yesu se mamun susu se me Yesu me ba wiase se me be se mra edikanfo ne de ba ye no na adifo no ana de edifo ne de ba no me Yesu me ba be kasa enye
Mama mesai. Mama mesai de difo ne de baye. Nemo. Me be sha. Jumadi na mbedi na me ba be ye bi no ma hye ne ma. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Wa so ma me. Na no kura me se mo sai. Na no kura me ka kire mo sai. Osoro nya asase nyantwa mu. Atamu da nya ma ye. Atwede ketua baako ana nsesae baako. Nyanko pa sam ba kumpo. Refri mra no mu ntwam. Ye wi ari aka kire se we ya apam dada we ya apam foforo. Yesu no a woye ekwan obi nko eja ne nkyere so ne ndom no wo se nyame nwoma no hwe yiye ane wonye ba ko pe mfiri mo anka se weye wenye wo se nsabro ebedi djuma kopim so atemora bede ebeba na nyame asem gusu eye djuma kwai Enti obiara obetu mra mu nsam ketua yi obi anyanko pa asam ba ko pa betu achi se weye dada no na obetre nipa sa na obetre nipa se weye apam dada na enyam ntontene no obefra na ketua osoro Yesu se atemwa da obeye ketua te so tena brebe ebu nsom jem Allahu akbar. kwai obiara obedi so na obi so obedi nyanko pa asam so se ensam anyame da ba nyina ye nyame na so no obedi akire no na obetre no na obetre amonfo se weye nyame asam na ni na afi nyame no no na obefra no kese nyanko po se atemwa da wo na obekọ heaven ya throw kese o nyame so right Takbir. Allahu akbar asamo se Yesu enum na firi o Oneka. Yesu na eka Ena binu si apam da. ene binum se apam dada ne apam foforo obu se Kristo ni se apam dada ne nya dia ene dondo na mo ba na wasare da mo kofa firi he na wakotu apam dada Psalm 150 tasa ne de ye Psalm 150 ne de o de kosantie ne de ya de papa ne mo se kokote asam foforo de a o se ne de ya dada na Psalm 150 apam foforo na wo ana apam dada ne wo na mala se yemre Yesu so na Abraham ayesala odi ne mo butu ho na akomchafo ne bebre ko Yesu nso ye hwe Matthew chapter 26 verse 36 ko e Bible se de ana Yesu ne wanduru babi a ofra o se jese me hallelujah amen we the Bible na bo ni di wo se ena Yesu no mo fere ko bebi afa ne Getsemane na oka kire asuafo ne ena se Yesu ka kire ne suafo ne se montena ha montena se ha na me nkwa no ankobọ mpa ya Yesu na Yesu ye nyame no so okobọ mpaye ntu ye Kristo ni na utie me na osofo dada wa sori dem a nyame obọ mpaye nyame tie mpaye bo nyame mo mpaye Yesu si okobọ mpaye ko na ofa Petro ni Sebedio maba no ena Yesu fa ni pa mienu de kan no ho na na wura fiti ase na Yesu na Yesu ye nyankopọ no Bible se ne yira ho na no ho yira no na sa Yesu na Yesu ye nyame no na yira ho ama no ho sa yira no ana oka kire on se ena oka kire suafo na ka no ho ne se areho asha me kra so dire ko arewa sabi Yesu me kra mo di ko owuo mo montena ha na mo ne menwe montena sa na mo hwe de mi Yesu me kwa akoye na okona nim kakra na Yesu to baako Yesu ko nenim kakra ena o ye de ye dinanim ko butu fam debi o to nyom na ordinanim ko butu debi o sai na ordinanim ko butu fam yewo nyamia wan sakrada ye kuturo ye sorry no Yesu uhu yewo Yesu no a wo koto na sorry no Bible say wodi nanim ko butu fam ena o ye de ye bompa ya ena se Yesu bompa ye say majuta na nanim butu fam wo ti meja nyankopɔ sebetumia sebetimi a na nanim butu fam makuru wa yin sane me ho masa owe oye pam ye kum ma ne nsa me honko nanso na me Yesu me nso enya sade me enye ye me pe na sade wo na nyankopɔ de o pe na enye ho Madam Mohammed no krobe ne chewe na Yesu ni butu fam na wo bom paye na wo ti asore dem so ti Yesu echi na wo tonyom na wo sa na wo bodnondo mene na nante mafa Yesu se madam fopa agwagwa dobeni odobeni se wo do nipa wo di asade so John chapter 14 verse 15 Yesu se sawo do me a di masade so Yesu so nyame no na ne nimbutu fam wo di nkrofo bi di ne chi kwa na me wo Me ntwa no. yo Em say Christmas day. No mu yi Yesu Kristo ne film. Wo hwe quotation a omu yusu a. ane Sa quotation no eno na ibu wa quote. Eduru ba bi a Yesu di na nimu do butu fo. ane Na omo twa afu o so mo twa wa afu a. Na odi ni koto dwa wo. ane Se do omo ye ba bi de kwa bo se bo ankasa no di na nim na o ye no. ane tale bo butu bo na no. wa minua san kontompo samuwe Ya semo. Yesu si de mpanyimfo no ba wa ma besai se se wo de ti anwan wasemi o Yesu de nkrofo bi di ne ti o Getsemane ho ana okọ nenim kakra na odi o nenim ko buto fam ana o ka to so mo hwe de me kwa kwaye mo ne menwe ana me boa ye mu sa ba abre se esuafo no wo mo so kwa be no mo fa so a o mo so mo nyame de Yesu ye no mo ye ana o mo to nyum odundo che de me ka ne adwene nkwa ani adwene ko ma me Matthew chapter 17 verse 3 to 5 Yesu esuafo
Peter nom, Tisubie. John nom, Matthew chapter 17 verse 3 to 5 from the Bible. Now me so me media. Nimdie for say worship and prayer are justified to Allah the only true God. And Bible nyame som nyankopon ba kopa no e na fata no nyame echi obi eni hobium. Matthew chapter 17 verse 5. Yes, so ba som meba quotation ko Bible say dey. Na oguso re kasa no. Na ebra Yesu ni nesuafo na kasa no. Na hwe. Mununkum shinsan bi bekata won so. Chase free 2 mama Matthew 17:2. Na mala. Ko na osachira wo won anim. Aha, osachira wo wonim. Na nanim hyerene se awia. Na Yesu enu hyerene te se awia. Na ne ntade ya fita se la ilaha illallah. Abba. Ata de fita le se Yesu jalba fita. Wo ni Yesu foto woni aboje sana. Wo ni Yesu calendar ya woni aboje sana. En ko bia nto. Opa ye Yesu drawing. Ne se nu koto ke sabato calendar no a. Na mo di so wo ye Yesu ti se ceremony wo aboje se. Wo cha ata de fita. No oguma ya fi. Mo na mo draw. Ana me bo. Wo bia na wo ja wei. Ah, na Yesu ba wiase na nyezo ngo no obeko. Na. We bi se ne dress na yezo ngo for dress. What na waka se nyamsumu akomamu. Ah, nyamsumu akomamu. Yo yate. Ko baro se die. Wozo na oguso re kasa no. Na abra Yesu kasa no. Hwe. Mununkum shanshan bi bekata won so. Asam no so man sha se free one obi ntuma se. 33:1. Matthew chapter 17 verse 1. Aha. Na nansia achiri no. Nansia achiri no. Yesu fa Petro ne Yakubu. Yesu fa Petro ne Yakubu. Ne nua Yohane. Eni ni nua Yohane. De won ko people tintin bi so. E don ko people tintin bi se fa be bibi. Na osachira wo wonani. E na Yesu sachira wo manim. Na nanim hyerane se. Na Yesu nim hyerane te se ewia. Na ne ntade ye fita. Na Yesu ntade ye fita. Na hwe. Moses ni Elia yi won ho adi. Moses no a wodi na nimbuto fam ni Elia no. Omu yomu hodi di kire Yesu. Won ne kasai. E no mu ni Yesu di nkomo. E na Petro buase Yesu se. E na Peter na wo ye esuafo no pani ka kire Yesu se. Awurade Yesu we. Se yetena ha. E wo se yetena ha na. So pa se yetena ha. Mabo asese me. E mebo apata miensa. Wodi e baako. Yesu wodi e baako. Moses di e baako. Moses di e baako. Na Elia di e baako. Elia so di e baako. Na oguso re kasa no. Na bra woni Yesu twe nkomo no. Mununkum shanshan bi bekata won so. Ena nyankopɔ sɛ me nko we die mia na me domba me akomshafo me so nyame de omoni butu fo me mpa apata bia. Mema mununkum afiri soro cloud. Na ba be kata omo so na yenyunu nti ja apata no koi. Na hwe. Eni bi firi mununkum no mu ba bekata sɛ. Ena nyankopɔ ne kasa firi mununkum mu ena wo ka sɛ. Oyi ne me doba a osomani. Yesu Kristo ya me doba a osomani. Muntie no. Nti Yesu ka kyerɛ sɛ nyame aba akɔ atie no. Yesu ka kyerɛ sɛ ɔkɔsom nyame akɔnu butu hɔ atie no. Yesu ka kyerɛ sɛ ɔyɛ somafo atie no. Yesu ka kyerɛ sɛ som nyame ba akɔ atie no. Efi sɛ ɔme daba kɔ. Na ahwafo no teye no. Yesu esuafo no te Nyankopɔn ne no. Wɔde wɔn anim butu fam. Atabe. Yesu esuafo wa yɛrɛ. Ɔmodi ɔmo anim ebutu fam. Ne suafo no ɔmo ka no ho no. Ɛsɛ wosum nyame last respect. Last respect eni butu hɔ. Wo ka no obi aka kyerɛ sɛ ne butu hɔ so de ɛdeɛ. Ɛyɛ deɛ. Na ka da babru mu. Wɔde exercise. Wɔsɛ ɛyɛ exercise. Na wo de exercise wo bi anyɛ. Me ka sɛ me bi ba obi so na sɛ we ni deɛ. Nye yi bia na se nye bia ho na woni na ya wo kata no a wo tika mu a obi ensi ni trust nkata ni no babra heba ne wo from Genesis to Revelation kata ni no eni babra mu bebia se Yesu esuafo edi omoni mbutu fom mami Nehemiah chapter 8 verse 1 sa quotation we na me de na yemfa ya asam no emre wie yesa mo ma be sign dia mo be za me de mi ko quotation ni do so ai 2 hours go make asa sa no kuro we die ye beda na di ama the whole of Brahafo ehun say the nkramofo ye no enu na Nyankopɔ se waje atumu enti na wiase nyina the fastest growing religion in the world today is Islam. The fastest growing religion in Africa is Islam, in America is Islam, in Asia is Islam, in Southern America is Islam. Enti no bia ne ho desi na so person ama fodi mirika ba Prophet Elisha oba ne say ya ene sa oba ye ana me boa Mike Tyson wa calling mu atabid Allahu Akbar
waba islam to ne bla konta kura to ne bla akonta George Bush kura ni baba ko kura waba islam BBC the BBC yani dia wa Britain ni baba wa jetum se la ilaha illallah muhammadu rasulillah waba be kremoni ana si wiase ya wie ni islam na bere na omo mo yentafo wala undertaker mu nyina ba islam undertaker mu nyina ba islam de be na wo hwehwe de pe na wo par wa asitire mu na wo kremoni ya wo ato mo kremoni ya wo se ko o se meja me chia Yesu wo chia Yesu wa ina wo ja tare dai me chia Yesu no ja islam asom papa wei a wo bom pa ya na nyame atie asom a akomtefo ina de ba ye na kremoni wateme ye friend Mariama o se en friend mar Mariama o taso barkitu o se en friend bar se do free islam ha Muhammad ko o se o me dan kremo islam no wajayo unim obi a obeka so oja islam na ejama wonu de o timi nja islam efise o ma wi asbana islam ho ana me boa kan quotation ma me Nehemiah chapter 8 verse 1 obi entie sa quotation we o se na bosome a etoso ne du bosome a etoso ne du ya no na Israel fo no wo won kuro mu we de ye idida o se de ye chiri we wi aye ko park to ko som nyame no idida sam no waka no kwai manu nyina boba won anu hia Israel fo ni nyina boba manu hia se onipa ba ko nkomprae a ewo nsuo bo onipa ba ko nkomprae ti se stadium ana park kakraka ye ye me sho ne ntie nyame na so ko na on kan kira okyerefo Ezra se okyerefo Ezra Moses nwoma ne ka ne ntie nyame no somo no Israel fo so mpeso mu ko ba ne mfa so som nyame on fa Moses mra ati ko fa Moses mra na nyame de ba no famra ne wonu ko ba fa so som nyame kwai na asofo Ezra de mra no ba asofo Ezra de mra ne ba bedwamu no merma ne mma emema ne mma ne obiara a obetumi atie edi obiara obetumi atie asam no ko atie ase enye ne tie nkwa ho wotie a tie ase asa na odi adidwuma no won anim ewo omanim bosome a etoso nso no bosome atoso nso da edikan no na okenkan mu mprae a ewo nsuo puno anim okenkan enwuma no mu nsam de kire dom na omotwa onu hia omo panya no sume hunu no firi anopa kosi abigina okenkan omani firi anopa kopem be 12 o'clock ewia merma ne mma ne won a obetumi ate ene wo obetumi ate asam no no ma ate ase nanim no okenkan ngoma no na omanu nyina ya asotie Moses mra na nyame de ma na Ezra de ba ya no omutie ko na okyerefo Ezra gina ese a wodi dua ayo se ye chiri wie ne ekọ park se kosom a wo be se ya bodua bi bebi a imam no be gina inu onu gina so on se Bible se ya bodua a ete se asam di ayo sa ne Yesu nkirmofo se ye Ramadan wie ne ekosom a ne ya botabo na imam na ba be gina so pepepe Bible so ye de na matitia na obegina ho no matitia Sema Anaya Uriah Hilkia Misa gina ne nkyɛn omo gina n'echi na nifa so hase ne benkum hanso no Hidaya Misa Malkia Hasum Hasbadan Zakari la ilaha illallah Zakari Zakaria akoso me mpasam ebi ni wa wuru koku bodom ebi ni wa wuru mu ne mu Zakari wom Haruna wom Isaka wom Yakubu wom na sase mo kura na wo ta wonyere ho me se Bible ya jafa ebi se nkremosom de wom Quran de enka hwasam o ebi se nimde for say among the reasons for the rapid and peaceful spread of Islam was the simplicity of its doctrine. Islam called for faith in one God. It also repeatedly instructs man to use his powers of intelligence and observation. Go say all domina about Islam now, and you be a Holy Quran. And now America, the best-selling book in America is the Holy Quran. And your research here, and I know Kurotrodo, Kai. na Ezra brain nwoma no omanu nyina ni na Ezra brain Nyankopon nwoma no omanu nyina ni na obro omanu nyina so ye ka so obro omanu so ogina nim na dom ni nyina gina ne chi se de nkremofo asore de mu wura imam no wenim ne ye gina ne chi no saa na Bible ne ka no kwai na obiemu no na bra obiemu no omanu nyina sori gina ai omanu nyina sori gina ne chi Allahu akbar omanu nyina wo gina ho no omani na sori gina na chi koi na Ezra shira Ewrade ana Ezra shira Ewrade te se de nkremofo ye no alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin
na ɔman no nyinaa gye so sɛ ana ɔman na ɔmo gyina n'akyi na agye so sɛ amen nkramofo no Allahu akbar ɛwɔ Bible mu ɛwɔ Bible mu ane asɔre nkramofo ayɛ no asɔre nkramofo ayɛ no ɛwɔ Bible mu Nehemiah chapter 8 verse 1 to 6 sansi so biem Nehemiah chapter 8 verse 1 to 6 ɔhɔ na asɛm no wɔ kɔ na ɔmema wɔn nsa so ɔmo mɔmɔ a ɔmo nsa so Allahu akbar na ɔkoto sɔre awurade Debi baako baako me sɛ mpere kane baako baako Naam. yɛ mema yɛ nsa so Allahu akbar na ɔkoto sɔre Debi ɔkoto kan Naam. ɛnka mbom Naam. hyɛaseɛ ɔmoma wɔn nsa so na ɔmema wɔn nsa ɔmani abere na ɔmete a ɔmoma wɔn nsa so na ɛna ɔmo yɛ deɛ yi wɔkoto sɔre Debi ɔmo kotoe na uwie no na metiri mu asa na waba sɔre no ɔmo yɛ deɛ yi na wɔkoto ɔmo kotoe ɛsa yɛ deɛ yi sɔre ɛna ɔmo sɔre na mesami Allahu liman hamida ɔbɔ no mu asesa mpagya ɛsa pagya ne mu ɛna ɔmo yɛ deɛ yi awurade de wɔn anim butubutu ɛna ɔmo nyinaa de ɔmo anim butubutu fam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ɔmo de ɔmo anim ayɛ dɛ yi ebutubutu fam Abraham ayɛ Moses ayɛ Aaron ayɛ Joshua ayɛ Yesu Kristo wɔn ne kora ɛkwan wayɛ Yesu esuafo ayɛ nkɔmhyɛni Muhammad yɛ kana kyɛn koraa ana me boa wɔn de yɛ n'adua ne kɔɛ dɛ wodie ansa na me asa no bɛkɔ wie yɛ no nkiremofo yɛ kɔsom nyame a yɛkuta nsuo ana me boa yɛde nsuo kɔkɔrɔ yɛn nsa yɛn nuanom sɛ yɛsɛ nsuo na nsuo no sɛ sɛ no ayɛ wode a wona wobɔ nsuo no nsuo no ɛtɔ firi soro no wona wode ayi watata nkokɔsi soro hɔ nyankopɔn de nsuo no ama yɛsɛ yɛmfa nsɔm no na ase kyerɛ no no mam Exodus chapter 30 verse 17 Exodus chapter 30 verse 17 nkiremofo kɔsom nyame a yɛde nsuo kɔkɔrɔ yɛn nsa yɛn nan yɛtirim yɛmusa Bible sɛ wɔ hɔ na sɛ ni hɔ Exodus chapter 30 verse 17 ana wone menya de ne yɛmusa Bible kɔe na awurade ka kyerɛ Moses sɛ nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ fa yawa yɛ kuduo fa yawa yɛ kuduo nso a n'ase nso na n'ase so nyɛ na yawa wɔdware mu na dware mu na fa si ahyiaeɛ ntomadan no fa si baabi a yɛsom nyame ne no afɔrebukyɛ ɛne afɔrebukyɛ ne ntam na no gu mu na nsuo fa nsuo gum na Aaron ne ne mma mfa hohoro wɔn nsa atabe na Aaron ne ne mma no ɔmo mfa hohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho aba ɛdi ebe ne yɛnka biom Moses ne nyame ahyɛ no ɔmo mfa hohoro wɔn nsa ne ɔmo nan ho kɔe sɛ wɔkɔhyɛ ahyiaeɛ ntomadan no mu sɛ a ɔmo kɔ masallaci wakɔsom nyame a yɛn hohoro yɛn nsa ne yɛn nan ho hɔ no mu na ɛyɛ aba wɔbɛkɔ ɔmo asɔnda ho na esi hɔ na esi hɔ na nsuo gu sɛ sɛ Moses ne Aaron deɛ ni anaa me boa fa si ɔma yɛnkɔ Yesu so na obi bɛka sɛ Yesu de so wanyɛ Mami John chapter 13 verse 4 yɛhwɛ Yesu so okuta nsuo no a wɔnkuta the supreme commander ane woka na obi sɛ o Yesu no wɔne ne kora ne nkwa Yesu abrɛ so no ɛna wɔyɛ nokora ne nkwa obi nkɔ gya ne nkyɛn no so ne nam saa na Moses abrɛ so wɔyɛ nokora ne nkwa obi nkɔ gya ne nkyɛn gye saa na Moses so saa na Abraham saa na David enti sɛ Yesu kasa me yɛ nokora ɛkwan obi nkɔ gya ne nkyɛn so na ɛnam a saa brɛ wɔ deɛ ɛyɛ nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔno no nokora ɛkwan nkwa sɛ wɔamfa nkɔmhyɛni Muhammad so na wɔntie ne nsɛm a ɛna masa bebi a ɔbɛda no kɔgyere ho John chapter 13 verse 4 John 13:4 ɔsɔre firi adidie Yesu Kristo sɔre firi adidie na oyi n'ataade egu ɛna hɔ oyii n'ataade gu na hɔ ɔfa mpepaho de kyekyere ne ho nso saa asɛm wɔ yɛne ne nya adwene o nti yɛbɛfa ne saa ɛfiri sɛ obi a wɔyi n'ataadeɛ na ɔde mpepa ho akyekyere ne ho so wate aseɛ sɛ woyi w'ataadeɛ a deɛ ne bɛka hɔ nso babra nkyerɛm yɛate yɛmfa ne saa kɔ na afei ohwie nsuo gu dwaresɛn mu ɛna Yesu hwie nsuo gu dwaasɛn mu na ofiri asɛ hohoro asuafoɔ ɛna ɔhyɛ aseɛ kyerɛ asuafoɔ no nsukuta nti wɔkɔhoro ɔmo na wɔakyerɛ sɛ deɛ ɛsi yɛ no ɛna obeduru Simon Petro so ɔbɛduru Peter na ɔyɛ panyin no na ɔno deɛ Peter ka kyerɛ Yesu sɛ ɔse no sɛ Awurade Awurade Yesu wo na wohoro me nan ho wɔn a wokyerɛ me ntafodwuma wei Yesu bua se no ɛna sɛ Yesu ka kyerɛ Peter sɛ deɛ mereyɛ yi adeɛ a mekyerɛ wei no wonim seesei ɛnɛ deɛ wonte aseɛ o na akyerɛ na ɛkyerɛ nkɔmhyɛni bi bɛba abɛfa me nsɛm no bi na ɔde abɛkyerɛ mo te sɛ deɛ Yesu ka no John chapter 16 verse 7 ɛde kɔ no wɔ se nkɔmhyɛni bɛba anaa honhom bɛba ɔbɛba abɛfa me deɛ no bi na ɔde aba abɛkyerɛ mo enti deɛ Yesu yɛyɛ no nkɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam baayɛ wɔabɛsusu dua anante saa Bible sɛ deɛ kɔe akyerɛ na wobɛhunu ɛkyerɛ na Peter wobɛhunu Petro se no ɛna sɛ Peter ka kyerɛ Yesu sɛ merema wohoro me nan ho Awurade me ma wo kyerɛ mo saa ntafodwuma wei Yesu bua no ɛna sɛ Yesu ka kyerɛ Peter sɛ sɛ mahoro sɛ ho wo a ama me ankyerɛ wo saa nsukuta wei a wonim afa me Yesu wonka me ho
Allahu akbar won ka me ho ana de Simon Petros no say ana Peter ka che Yesu say Awurade enya me na ho na me nsa me bedi ka kan Moses de ehunu kwa anyame se won fa so nkoro enti enya me na ho me nsa ne mitiri mu nsu bi Yesu se no say na obi a ohoro ne nsa ne na ni tiri ojo awe hwan ya hwan no yesa de no wi ase ade so mo nyame ena Yesu kire no ko Yesu se no say ena Yesu ka che Peter say ye wa dware no ena da be ne duada na ye ko nyame som dem no yakosom no duade ana se ye nware Yesu ka se wo so obi a wo dware no ehia no adware ehia se sa wo kosom nyame a wo sa dware o jene na ho aje sa wo kutansuo ansa na ho nyina ate no wa kosom nyame Allahu akbar to aso koi wase ana verse 12 ko ana owie wa na ho aha na ya me do no obe tafsir obe comment no atira se Yesu tire mo sa de no master wa kire mo wie no otena ase ko na ofa na tade no ana ofa na tade ni she ana otena ase o se wan say ana o ka kire suafo no se ma hunu de ma yemu mo na de ama kire mu yi mo de mo fra me kire kire fo mo fra mi Yesu kire fo ni ewurade na mo ka no kra ya mo ka no so ya no kra na me ye afei seme Yesu a awurade me ye ewurade no ne kire fo ma wohoro mo na ma kire mu sukuta de a na esese mo nso mo hohoro mo ba so mo nyame a mo hohoro mo ho mo hohoro mo ho wo hohoro wo de na wo akokoro ne de na wo akokoro ne de na ya kabo ma kwa akoso mo nyame efise wo wonsa enyu obi na be hohoro na ho ama wo obi ka cha se o Yesu cha se me hohoro we de na wo hohoro ade me se de tuta na se me se tuta na hohoro me de awa na me bo enti me wonsa na wonsa de ya wo de na me nyame de Yesu ka no ko na mama mun san na ho sai aha na ya me de Yesu sin sukuta ma kire ensam da ho si ye ka se ensam da ho entwomu da kopima te mu da Yesu se ensam da ho koi sadia ma ya mo no mo de ma kire mo no mo so mo nya ne sa nokura me se mo sai nokura mi Yesu me ka kire mo se akwa nsene ni wura mo bia ye fa na akwa no wonsini ni wura o na osomafo nsene de na mi Yesu a me Yesomafo no me nsini ewurade na osoma mi no semunim yenum na semunum sankuta wen ensukuta na nkremofo ye na me kire mo semunum yo a nyankubo be kire mo na semunum ye no ma nyanso e wa ukwada kata so no aye dai na wa dwene ho mi wo bra na bra se dia kana de Allahu akbar dia kanu ye bema yo mate se ye mere na ye mere Allahu akbar se tambie isu wanawa sa obi ama ye se yemfata 10 minutes nka ho Allahu akbar mi ye sure se mepie no obi afrem se 30 minutes ne be di hu sika Allahu akbar na wo frem ya ma be di Allahu akbar ye ne sa adwumadi ne be koso kama inshallah samile wana na ye nka sanka wo so nte ensema si yi sa na samile yen se mere no na ibebie hu matrofo no e de atom de e kire wadwin biara no ubisa kotechi na wohwe a ofra bisa na odbema mashallah ye ni Abdul Hamid ewia nsem edidi odbeba number na edidi soro number no eye 0352 1929 94 0352 912 994 0352 192 307 yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aha, yetio. Makasa ya frost na ukasa fi. Yo Jabir makasa mkomai. Ami. Yo mitio. Yo. Aburoso. Je vais pas au moussou. Na ba wiase yo ya da se pa ye nua no ma ne be kasa kire mo kire
Matibi yo Malam, me question is here. number no say you outside for no number no 0352 hello salam alaikum hello salam alaikum ana good evening salam alaikum ne dia komo obi a okremone o ya so ni a kire se asubie nka Luke chapter 10 verse 5 Luke Salam alaikum. salam hello salam alaikum salam alaikum want me enyi na so your number is 0352 912994 hello wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya fa sana ka safi ajiya wa da masu biya ho yede ajiya na ho ya pa ma kasan ko mai ajiya Oba be dai. Okay, yo, maybe ya no ediamo. Yo, salam alaikum warahmatullah. Salam alaikum. Oh, antimi biye antimi. Hello, salam alaikum. Yo, kasa na ewo form so betima mana basoro maya. Yentimi ye wa. O kasa fi ati yentifi ewo ha. Kasa no wa chini pa. بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده